बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो लोग जिन मसाइल का शिकार हुए हैं या जिन मुश्किलात से गुज़रे हैं उस बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँ, ताकि आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो आप इस तरह की मुसीबत से आप दो चार ना हो। एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मैं हैरान हो गई कि इस सरज़मीन पर आकर भी आप इस तरह से लुटेंगे या आपके साथ इस तरह का स्कैम होगा, तो आपने बहुत ख्याल करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उम्रे के लिए, उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए पहली बार आते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नहीं जानते होते, बहुत सी चीज़ों से वो आशना नहीं होते। तो इस वजह से कुछ गलतियाँ उनसे सरज़द हो जाती हैं, और इन चीज़ों का इल्म जो है उन लोगों को है जो हेर फेर करते हैं, जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, और उनको मालूम है कि ये सादा लोग हैं, मोहब्बत में, इश्क में ये सफ़र कर रहे हैं और इनको किसी भी तरह से बेवकूफ़ जो है बनाया जा सकता है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि एक फ़ैमिली थी और वो यहाँ पर सऊदी अरब में आई है, और यहाँ पर वो उम्रा करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए आए, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ पर सब उस तरह से इश्क के जज्बे से लबरेज़ नहीं होते। गो उन्होंने सऊदी कपड़े पहने होते हैं, गो उन्होंने सर पे अमामे भी रख लिए होते हैं, लेकिन अंदर से उनके दिल में कालक होती है, उनके दिल के अंदर कालक होती है। अब हुआ क्या इस तरह से कि जनाब ये फ़ैमिली जो है, ये जब जद्दा एयरपोर्ट पे आई, बड़ी सादा लोसी फ़ैमिली थी, पाँव में चप्पलें इन्होंने पहनी हुई थी, और ज़ाहिर सी बात है घरों में पीछे, मुझे याद है एक दफ़ा मैं उम्रे के लिए आई थी, काफ़ी साल पहले की बात है, अपने वालिद के साथ। तो वहाँ पर एक फ़ैमिली थी और वो भी हमारे साथ सफ़र कर रहे थे। तो उन्होंने जब बताया कि वो उम्रा करने के लिए क्या कुछ बेच कर आए, यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मैंने कहा कि उम्रा और ज़ियारतें तो ये लोग कर रहे हैं, इबादत तो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बस सानू अल्लाह दा घर वेखना सी, ते सानू रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत करनी सी, ते असी अपने मवेशी बेचे, अपनी ज़मीनां बेचियां ने, तो असी बस हुन आ गए, और अपने साथ वो अपनी बेटी को, बहू को, घर वालों को लेकर आए, और बस इस इश्क और इस मोहब्बत में कि ज़ियारत कर लें, खुदा का घर देख लें। कि हज के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, शायद वो ना कर सकें, लेकिन कम से कम उनके सब घर वाले एक दफ़ा अपनी आँखों से वो जिसके इश्क में वो है गिरफ़्तार, और जिसके इश्क से उनके दिल लबरेज़ है, उसकी ज़ियारत कर लें, उसके लिए वो लोग आए थे। तो इसी तरह से ये लोग जो हैं बड़े सादा लोग से लोग हैं, पास इनके कुछ हो ना हो, लेकिन इस सफ़र पर आने के लिए अपनी सब जमा पूंजी लगा देते हैं। तो इसी तरह से ये एक फ़ैमिली थी जो कि यहाँ पर आई, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने, मतलब इसी तरह की फ़ैमिली होगी, लेकिन अब वो जब यहाँ पर आए जद्दा एयरपोर्ट पर, होता क्या है कि ये सादे से लोग थे, और इन्होंने, किसी ने इनको पिक करना था, या जो भी इनका ट्रैवल एजेंट था उसने उनको जो कुछ भी बताया था, इतना इनको पता नहीं था। जगह जगह ये पूछते 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 आगे बढ़ रहे थे। अब जब ये पूछते पूछते आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में ऐसे लोगों को भांप लिया जाता है कि कितने सादे हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं पता, इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान होगा। तो इनको उन नौसरबाज़ों ने भांप लिया। अब जब उन्होंने इनको भांप लिया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया जनाब कि उन्होंने इन्हें ट्रैप करने की कोशिश की। अब हुआ ये कि एक शख्स जो कि सफ़ेद रंग के लिबास में था, जैसा ये सऊदियों का लिबास होता है, इनका जो ड्रेस होता है, इसका नाम मेरे ज़हन से उतर गया। एनीवे, उस लिबास में वो शख्स था, और उसने सर पे टोपी रखी हुई थी, और वो जो है कुछ वहाँ पे जो पुलिस थी, वहाँ पे जो सिक्योरिटी पुलिस होती है, उनके साथ वहीं पर एयरपोर्ट पर खड़ा उनसे कुछ बातें कर रहा था, और उनसे बातें करते करते वो इनकी तरफ पलटता है और तेज़ी से इनकी तरफ चल कर आता है, और इनको आते ही कहता है अपना पासपोर्ट दिखाइए। अब ये चूँकि उसको देख रहे थे कि वो वहाँ पे पुलिस के साथ बात कर रहा है और फिर इनके पास आया है, तो इन्होंने ये क्लू लिया कि ये जो है ये पुलिस का ही बंदा है, और उसने इनको यही शो कराया कि मैं यहाँ सिक्योरिटी पुलिस से हूँ और अपना पासपोर्ट दिखाएं। अच्छा, अब उसने अरबी में जो भी बोला, जैसे भी इनको जो भी समझ आई, इन्होंने जैसे पासपोर्ट देखा, उसने फिर टूटी भजी अंग्रेज़ी में इनको समझाया कि तुम्हारा जो पासपोर्ट, यहाँ पे बड़ी मज़े के साथ इनके जो पुलिस वाले भी हैं और जो भी इनके ऑफिशियल्स भी हैं, मोस्टली उनको इंग्लिश इतनी नहीं आती होती। अच्छा, अब उसने इनको ये कहा कि ये तो भाई तुम्हारा वीज़ा ही गलत है, और तुम लोग तो इलीगल तरीके से आए हो। अब ये सुनना था तो उनके रंग उड़ गए, वो बेचारे परेशान हो गए। सादा लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो तुम जो हो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो सकता, ज़ियारत नहीं कर सकते, कौन है तुम्हारा बंदा जिससे तुम लोग के ये वीज़े लगाए हैं, हमें उसका बताओ, और ये तो बड़ा मामला संगीन है। अब ये बेचारे हो गए सारे परेशान। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे साथ आओ और आकर मेरे साथ गाड़ी में बैठो, और इसी गाड़ी में हम तुम्हें लेके जाएंगे, और फिर इसी में हम तुम्हें आके पहुंचाएंगे। तुम यहाँ शहर में बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि तुम इल्लीगल हो,
اور ایسے میں تم یا تو جیل جا سکتے ہو یا اس گاڑی پہ بیٹھ سکتے ہو. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم گئے, وہ گاڑی پولیس والی تو نہیں تھی, لیکن ہمیں اب اتنا یقین تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ پولیس والا ہے, ہم اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی روانہ ہوئی, اس کا ایک ساتھی ساتھ میں تھا, وہ گاڑی روانہ ہوتی ہے اور اس کے بعد گاڑی جو ہے کہیں بہت دور جا کے ایک سنسان جگہ پہ وہ گاڑی روکتے ہیں اور انہیں گاڑی سے اتارتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمیں دے دو. وہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے ہم سے ہماری ساری چیزیں جو ہے چھین لی, ہمارے پاس جو نقدی جو رقم جو کچھ تھا انہوں نے ہم سے سب کچھ لے لیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہی انہوں نے ہمیں یہ بھی ڈرا دیا کہ تمہارا ویزا جو ہے وہ جعلی ہے اور تم لوگ جو ہو اگر پولیس کے پاس جاؤ گے تو تم لوگ برے پھنس جاؤ گے. وہ کہتے ہیں ہم اتنے ڈر گئے, ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ہم وہاں سے بس انہوں نے ان کو مارا بھی کہ تمہارے پاس پاکستانی کرنسی کیوں ہے, یہ پاکستانی کرنسی کا کہہ کے ان کی پٹائی کی, خوب مارا پیٹا, ڈرایا دھمکایا اور ان کو یہ بھی ڈرا دیا کہ تمہارا تو ویزا ہی جعلی ہے. یہ بیچارے وہاں سے نکلے گرتے پڑتے جہاں سے بھی جیسے بھی پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جب مطلب ایک جگہ انہوں نے کوئی ٹیکسی لی, وہاں پہ وہ کوئی پاکستانی بندہ تھا اور اس سے مدد کی, انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں بتاؤ کوئی فون کرنا ہم نے اور سب کچھ. اور اس نے جب یہ ساری باتیں سنی اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ ایسے کہا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے جب اپنے ایجنٹ کو فون کیا اور اس نے پھر ان کو کہا کہ بھائی آپ کو تو ان لوگوں نے بدو بنا دیا اور انہوں نے آپ لوگوں کو لوٹ لیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے ویزے جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے, آپ بیشک جا کے کہیں سے بھی کنفرم کر لیجئے. اور وہ بیچارے جو یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آئے تھے, یہاں پر روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے آئے تھے, وہ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ ان کے پاس بالکل کوئی پیسہ ٹکا نہیں تھا. وہ تو شکر ہے کہ انہوں نے غالباً وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے اپنی بکنگز وغیرہ کرا لی ہوں گی, تو بکنگز کا تو ایشو نہیں تھا, لیکن پھر ظاہر سی بات ہے آپ کی ٹریولنگ ہوتی ہے اور بہت سے ایکسپینسز ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ جیسے بھی میٹ کیے ہوں گے, جو میں سمجھ سکتی ہوں, یقیناً انہوں نے گھر فون کیا ہوگا, کوئی یہاں پہ پارٹی آئی ہوگی یا کوئی گروپ آیا ہوگا, اس کے ہاتھ پیسے منگائے ہوں گے, یا منگانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوگا. لیکن اگر آپ دیار غیر میں ہوں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے تو یقین مانیں کہ آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں. کئی دفعہ میں نے ایسے لوگ دیکھے یہاں پر کہ کچھ جب لٹ جاتے ہیں کچھ ایسے موقعوں پر, تو وہ بیچارے باہر صحن میں سو رہے ہوتے ہیں, یا جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بھی باہر صحن میں سو رہے ہوتے ہیں, اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے چیز. اس لیے بہت خیال کریں, کسی پر ٹرسٹ نہ کریں. کبھی کوئی آپ کو اس طرح سے آ کر کہے تو آپ میک شور کریں کہ وہ پولیس کا بندہ ہے, آپ اس کے کاغذ, اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ چیک کریں. اور جب اگر آپ لیگل طریقے سے آئے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً اپنا جو ایجنٹ ہے اس کو فون کریں, اور اس طرح سے کسی کے بہکاوے میں نہ آئے جس طرح اس نے کیا, خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ جب باہر کے ملک جاتے ہیں یا زیارات کرنے بھی جاتے ہیں تو وہ ہوشیار رہے. اور اس طرح کے فراڈیے نوسر باز ہر زمانے میں, ہر وقت میں اور ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگوں کی جو ہے لوگوں سے وہ کسی نہ کسی طرح ان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا, ان کو ان ہستیوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی اور انہیں ان جگہوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور انہیں بڑی سخت سزا ملتی ہے لیکن وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. لیکن اینی وے اس چیز کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کوئی اور ہمارا بہن و بھائی جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار نہ ہو اور ان کی زیارات بہت اچھی ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کی مشکلات جو ہے وہ حل کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.